नमस्कार उजीपी कुकिंग आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत। आम आज करने जाऊे चिकेन खूब टू खूब। आसतु जीवा चिकेन किणवा देखा केते रेट राट कौन अच्छी आसन देखा। आम चिकेन काउंटर पहुंची गले आसतु टी देखा। फाइलाना आम लोकेशन पहुँची गलु आमर एथर कार्यक्रम आरंभ करूँ। बर्तमान कार्यक्रम प्रोग्राम चली अच्छी। पाचिया लुण पड़ू काश्मीर चिली पड़ा आमर स्पेशल टेस्ट खड़गपुर मसला रसुण आम पेस्ट पड़ा तुम अदा पेस्ट टमाटो ये पानी पड़ा मेल हल्दी पकेगा।
ପକେଇବା ତୁ କହିବା କଥା କି ସବୁ ପକେଇନି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଗରମ ମସଲା ଜିରା ଟିକେ ପକେଇବା ପାଣି ଟିକେ ଦେରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା ଏଥର ଆମେ ଚିକେନ ପକେଇବା ଚିକେନ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଗୋଟା ରସୁଣ ପକେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ବାହାରିବ ଚିକେନ ଏବେ ଆମର କଷା ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଦେଇକି ଏବେ ଚାପା ଘୋଳେଇ ଦେବା ନିଜେ ଖାଇଯାନି मस्त वाह टेस्टी